नमस्कार दर्शक बंधु मु मुना स्वागत जनाऊँगी अमड़िया न्यूज को। दर्शक बंधु आज नवेम्बर 16 तारिख शनिवार आज दिन ओडिशा तथा देश विदेशर प्रमुख खबर गुड़ी को जानवा चाहूले भिडटी को शेष पर्यंत देखंतु एवं चैनल को जदि एबे जाई सब्सक्राइब करना तेबे सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा ऑल बेल नोटिफिकेशन आइकन टी को दबाई दियंतु एवं आपणको भल पाइबा स्वरूप भिडटी को लाइक करी शेयर मध्य करदेबे एवं आपण भिडटी को केउ जिल्लारू देखुछंती कमेंट माध्यम रे जणैबे। तेबे आसंतु नजर पकेइबा संपूर्ण खबर उपरे। आरंभ हैला ऐतिहासिक बालीजात्रा नौ वाणिज्य परंपरार गाथा बहन करुथिबा एही बृहत वाणिज्यिक महाकुंभ गतकाली उद्घाटित होईछि। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी और उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा ऐतिहासिक बालीजात्रा को उद्घाटन करिसेंती। परे मुख्यमंत्री मेला बुली देखिथिले। चलित वर्ष उपर और तल पड़िया को मिसाई मोट 32 एकर जगार 2500 रु अधिक स्टल करा जाइछि। परवर्ती खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विमान रे वैषयिक त्रुटि। झारखंड गस्तरे थिबा मोदी देवघर दिल्ली फेरिबार थिला। विमान रे वैषयिक त्रुटि जोगु प्रधानमंत्री दिल्ली फेरिबारे विलंब होईछि। वैषयिक त्रुटि कारणरू विमानटी देवघर विमान बंदर रे अटकाइबाकू पड़िथिला। परवर्ती खबर आज समस्त चारिद्वार दे श्रद्धालु माने श्रीमंदिर को प्रवेश करिपारिबे। श्रीमंदिर प्रशासन पक्षरु एही सूचना दिया जाइछि। श्रीमंदिर प्रशासन पक्षरु कहा जाइछि जे श्रद्धालु माने समस्त चारिद्वार दे श्रीमंदिर को प्रवेश करिपारिबे किंतु केवल 3टी द्वार दे प्रस्थान करिवे। सिंह द्वार व्यतीत अन्य 3 द्वार दे श्रद्धालु माने प्रस्थान करिपारिबे। सिंह द्वार रे श्रद्धालुंको प्रस्थान को संपूर्ण बारण करा जाइछि। तेबे सेवक तथा तांको परिवार वर्ग समस्त द्वार दे प्रवेश और प्रस्थान करिपारिबे। परवर्ती खबर झारखंडर जड़े महिला मंत्र जानिबा पई निजर 1.5 वर्षर झियो को बलि दे ता कलिजा खाइथिबा अभियोग होईछि। महिला जनक हेउछंती झारखंडर पालामू अंचलर गीता देवी। पुलिस तांको गिरफ करिबा परे निजर अपराध स्वीकार करिसेंती। से पुलिस को कहिसेंती जे तांकर तंत्र मंत्र शिखिबा को खूब आग्रह थिला। जदि से तांको स्वामी और झियो को मारी दियंती तेबे मंत्र शिखि पारिबे बोली स्वप्न देखिथिले। एही स्वप्न अनुसारे से झियो को मारिबार योजना करिथिले। एथिपाई से प्रथमे बजार को जाई सेठारु पूजा पाई किछि चूड़ी एवं अन्यान्य सामग्री आनिथिले। सेही दिन संध्यारे एही सबु सामग्री सह झियो को नहीं घर ठारू 2 किलोमीटर दूर थिबा सिकनी बोरधरा जंगल को जाइथिले। सेठारे झियो शरीररू ड्रेस बाहर करदेवा सह निजे पिंधिथिबा साड़ी खोली किछि समय नाचिथिले। एहा परे झियोर तंटी काटी बलि देइथिले। केवल बलि देई नथिले झियोर शरीर को खंड खंड करी काटी सेथिरु कलिजा बाहर करी सेहिठारे खाइथिले। कलिजा खाइबा परे मृतदेह को पोति देइथिले। कला जादू शिखिबार निशा एपरी घारिथिला जे महिला जनक जंगलरू भी उल्लग्न अवस्था फेरिथिले। तांकर एपरी अवस्था देखि परिवार और पड़ोशी पचरा उचर करथिले। तांको सासू झियो विषय रे पचारिबारु से मारी देइछंती बोली कहिछंती। परवर्ती खबर भुवनेश्वर रे महासमारोह रे पालित होईछि जनजातीय गौरव दिवस। देशव्यापी पालित हेउथिबा एही कार्यक्रमर मुख्य उत्सव बिहार जामुई ठारे पालन करा जाउथबा बेले भुवनेश्वर जनता मैदान ठारे आयोजित कार्यक्रम रे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी जोग देई आवासी जरिया रे प्रधानमंत्री को कार्यक्रम रे जोग देइथिले। एही अवसर रे मुख्यमंत्री जनजाति को विकास पई 1535 कोटी टंकार प्रकल्पर भित्तिप्रस्तर रखिछंती। परवर्ती खबर श्रीमंदिर सिंहद्वार पतितपावन मंदिर गुमट द्वार बंध महाप्रभुंको रत्नपलंक भंडार घर निकट लोकनाथ मंदिर बंधर रूपा छाउणी सह 7टी चलंती प्रतिमांको प्रभा निर्माण करने को निष्पत्ति होईछि।
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସିଂହଦ୍ୱାର ପତିତପାବନ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ପତିତପାବନ ମନ୍ଦିର ଗୁମଟ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଡିସେମ୍ବର 25 ସୁଦ୍ଧା ଶେଷ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବଡ଼ ଉପଲବ୍ଧି ହାସଲ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ। ଏବେ ଡିଜେଲ କିମ୍ବା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଚାଳିତ ନୁହେଁ, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଟ୍ରାକ୍ରେ ଚାଲିବ ପାଣି ଚାଳିତ ଟ୍ରେନ୍। ଭାରତୀୟ ରେଳ ବିଭାଗର ଡିଜେଲ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ମଲ୍ଟିପୁଲ ୟୁନିଟ୍ ଟ୍ରେନ୍କୁ ପାଣି ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ କରିବା ପାଇଁ ଏଥିରେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଇନ୍ଧନ ସେଲ୍ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଏକ ପାଇଲଟ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି। ତେବେ ଏପରି କରିବାରେ ଭାରତ ପ୍ରଥମ ଦେଶ ନୁହେଁ, କାରଣ ପୂର୍ବରୁ ବିଶ୍ୱର 4ଟି ଦେଶ ଏଥିରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିସାରିଛନ୍ତି। ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଇନ୍ଧନ ବ୍ୟବହାର କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଜର୍ମାନୀ, ଫ୍ରାନ୍ସ, ସ୍ୱିଡେନ୍ ଏବଂ ଚୀନରେ ଟ୍ରେନ୍ ଚାଳିତ ହେଉଛି। ଭାରତ ଏପରି କରିବାରେ ପଞ୍ଚମ ଦେଶ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗ୍ଲୋବାଲ ଇନଭେଷ୍ଟରଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିଦେଶ ଗସ୍ତ। ଓଡ଼ିଶାର ଶିଳ୍ପ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶକୁ ଆଗକୁ ନେବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଶିଳ୍ପମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଏକ ଟିମ୍ ସିଙ୍ଗାପୁର ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ 17ରୁ 20 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଙ୍ଗାପୁର ଶିଳ୍ପପତି, ନିବେଶକ, ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରକଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବେ ମୋହନ। ଉତ୍କର୍ଷ ଓଡ଼ିଶା 2025 ସମ୍ମିଳନୀ ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ପୁଞ୍ଜି ବିନିଯୋଗର କିଭଳି ଅପୂର୍ବ ସୁଯୋଗ ରହିଛି ସେ ନେଇ ବିଶ୍ୱମଞ୍ଚରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ସରକାର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ଜଳ, ଜମି ଓ ସେମାନଙ୍କର ଅଧିକାରକୁ ନେଇ ଆଜୀବନ ସଂଗ୍ରାମ କରି ଆସିଥିବା ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡାଙ୍କର ଶୁକ୍ରବାର 150ତମ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳିତ ହୋଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ କଟକ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଇଣ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମ ଠାରେ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡାଙ୍କ 150ତମ ଜୟନ୍ତୀ ସମାରୋହ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପକ ଯୋଜନା ହାତକୁ ନେଇଛି। 8 ଦିନ ଧରି ଚାଲିବାକୁ ଥିବା ଚଳିତ ବର୍ଷ ବାଲିଯାତ୍ରା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନା କରିଛି ରାଜ୍ୟ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ। ଉଭୟ ତଳ ଓ ଉପର ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆରେ ମୁତୟନ ହୋଇଛନ୍ତି 295 ଜଣ ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀ। ଏହାଛଡ଼ା 20ଟି ଅଗ୍ନିଶମ ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛି। ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି କୌଣସି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟେ ସେଥିପାଇଁ 2 ଚକିଆ ଯାନ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ, ଯାହା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିପାରିବ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯାତ୍ରାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ 7ଟି ଫାୟାର ଷ୍ଟେସନ ରଖାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ହିଙ୍ଗୋଲି ଜିଲ୍ଲାକୁ ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ଯାଇଥିବା ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହାଙ୍କ ହେଲିକପ୍ଟର ଓ ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ବ୍ୟାଗକୁ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି। ନିର୍ବାଚନ ବେଳେ ଟଙ୍କା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେବା ଭଳି କାମ ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ନିୟୋଜିତ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀମାନେ ଏପରି ଯାଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି। ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଏବେ ଜୋରଦାର ପ୍ରଚାର ଚାଲିଛି। ନିକଟରେ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀମାନେ ଶିବସେନାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେଙ୍କ ହେଲିକପ୍ଟର ଓ ବ୍ୟାଗକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲେ। ଏହାର ଭିଡ଼ିଓ ଉଦ୍ଧବ ରେକର୍ଡ କରିବା ସହ ଅନ୍ୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଓ ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଶାହାଙ୍କ ବ୍ୟାଗକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି କି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ। ଏହାକୁ ନେଇ ରାଜନୀତି ଜୋର ଧରିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ତଥା ଲୋକସଭାର ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଗତକାଲି ଏକ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଘଟଣାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ଗୋଡ୍ଡାରୁ ହେଲିକପ୍ଟର ଯୋଗୁଁ ଉଡ଼ାଣ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଥିଲେ ହେଁ ତାଙ୍କୁ ବେଶ କିଛି ସମୟ ଏଥିପାଇଁ ଅନୁମତି ମିଳିନଥିଲା। ଉଡ଼ାଣ ପାଇଁ ଏୟାର ଟ୍ରାଫିକ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଅନୁମତି ନ ଦେବାରୁ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ହେଲିକପ୍ଟର ପ୍ରାୟ 45 ମିନିଟ୍ ଧରି ଅଟକି ରହିଥିଲା। ଦୀର୍ଘ 45 ମିନିଟ୍ ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରିବା ପରେ ଶେଷରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ହେଲିକପ୍ଟର ଉଡ଼ାଣ ଭରିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନାର୍କୋଟିକ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବ୍ୟୁରୋ, ଭାରତୀୟ ନୌସେନା ଓ ଗୁଜରାଟ ପୋଲିସର ଏଟିଏସ୍ ମିଳିତ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ ବେଳେ ବଡ଼ ସଫଳତା ମିଳିଛି। ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଅଭିଯାନ କରି 700 କିଲୋମିଟର ମେଥ୍ ଡ୍ରଗ୍ ଜବତ କରିବା ସହ 8 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଗିରଫ ହୋଇଥିବା 8 ଜଣ ବିଦେଶୀ ନାଗରିକ ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି। ଜବତ ହୋଇଥିବା ଡ୍ରଗ୍ସର ଅନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ 2000 କୋଟି ଟଙ୍କା ହେବ ବୋଲି ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦିଲ୍ଲୀର ପ୍ରଦୂଷଣ ସ୍ଥିତି ଏବଂ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜାମ୍ରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆତିଶି ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ସମୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଦିଲ୍ଲୀର ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟା କିଛି ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହ୍ରାସ ପାଇବ।
सोशल मीडिया प्लाटफर्म एक्स रे एक पोस्ट शेयर करी लिखिछन्ती दिल्ली नगर निगम कार्यालय सकाळ 8:30 रु संध्या 5टा केंद्र सरकार को कार्यालय सकाळ 9टा रु संध्या 5टा एवं दिल्ली सरकार को कार्यालय सकाळ 10टा रु संध्या 6:30 पर्यंत खोला रहिबो। परवर्ती खबर धान कटा होई रखा होइथिला शुक्रवार अमल होइथांता केही दुर्बृत्त धान सबुरे निया लगाइदेला। राति पाहिला बेलकु सबु धान हुतुहुतु होई जଳି पाउंस होई जाइछि। सूचना अनुଯାୟୀ पद्मपुर ग्रामर कैलाश गोपाल निज पैतृक संपत्तिरु भाग सूत्रे मिलिथिबा 4 एकर जमिरे धान चाष करिथिले। आखि सामनारे वर्षकर परिश्रम पाउंस होइजिबा परे देखि उपाय शून्य हो जाइथिले परिवार लोके। ग्रामवासी परामर्श क्रमे कैलाश पुओ संतोष गोपाल कोकोसारा थाना रे एतला देइथिले। पुलिस संपृक्त दुर्बृत्त को चिन्हट करी आवश्यक कार्यानुष्ठान नेबा सह प्रशासन क्षतिग्रस्त परिवार को उपयुक्त क्षतिपूरण देवाकू दाबी होइछि। परवर्ती खबर शिमिलीपाल व्याघ्र संरक्षण प्रकल्पर कोर अंचल रे अवस्थित एक प्रमुख पर्यटन स्थली आखपाख स्थान में महाबल बाघुणी जमुना को नहीं आतंक खेली जाइछि। जड़े पर्यटक जमुनार आक्रमण अल्पके वर्ती जाइथिबा नहीं विशेष सूत्रु जना पड़िछि। एहाकु नहीं अंचलवासी मध्यरे भयर वातावरण सृष्टि होइछि। परवर्ती खबर राज्य सरकार मालकानगिरी जिला तथा एठारे बसवास करुथबा जनजाति सामग्रिक विकास सेमानंकु समाजर मुख्य स्रोत रे सामिल करिया पई प्रतिबद्ध। जंगल जमी उपरे केवल आदिवासी अधिकार रही। गतकाली स्वास्थ्य विभागर 24टी नूतन कोठा निर्माणर भित्तिप्रस्तर स्थापन सह माथिली और चित्रकोंडा उपखंड चिकित्सालय 2टी डायलिसिस यूनिट्र शिलान्यास करी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मुकेश महालिंग कहिसेंती। कोठा निर्माण निमंते 176 कोटी और डायलिसिस यूनिट निमंते 1 कोटी 14 लाख टंका मंजूर करा जाइछि। परवर्ती खबर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड रो अध्यक्ष तथा परिचालना निर्देशक मुकेश अंबानी पुणी थरे केवल देश रे नुहे विश्वर अन्यतम शक्तिशाली उद्योगपति भावे फॉर्च्यून मैगजीन रे शक्तिशाली व्यवसायी 2024 तालिकार स्थान पाइछन्ती। उल्लेखयोग्य फॉर्च्यून मैगजीन पक्षर विश्वर श्रेष्ठ 100 शक्तिशाली शिल्पपति तालिका निकट में प्रकाश पाई। एथिरे एलन मस्क प्रथम स्थान रे थिया बेले मुकेश अंबानी द्वादश स्थान रे रहिछन्ती। परवर्ती खबर भद्रक जिला केन्दुआपदा रेलवे स्टेशन निकट धारणारू जड़े बैंक कर्मचारी खंड विखंडित मृतदेह शुक्रवार जीआरपी पुलिस उद्धार करिछि। मृत बैंक कर्मचारी जनक शेरपुर गाँवर बोली जना पड़ी। अन्य पक्षे बैंक कर्मचारी जनक गुरुवार विलंबित राति रे ट्रेन आगकू डेई आत्महत्या करिथिबा स्थानीय लोके संदेह प्रकाश करिसेंती। परवर्ती खबर साइबर ठकेईर नुआ फंडा एबे डिजिटल अरेस्ट बा गिरफ्तारी। ठक माने विभिन्न निरीह लोकंकु डिजिटल अरेस्ट जाल रे फसाई सर्वस्व लुटी नेउछंती। एहार एक निछक उदाहरण पुणी सामना को आसीछि। डिजिटल अरेस्टर शिकार होई सबुकिछि हराइछंती जणे 72 वर्षीय अवसरप्राप्त इंजीनियर। एही वृद्ध पुओंकु साइबर ठक माने दीर्घ 8 घंटा काल डिजिटल अरेस्ट ना रे अटक रखिथिले। एही समय रे सेमाने 10 कोटी टंका नेई जाइछंती। जांच बेले ठकेई होइथिबा 10 कोटी टंकारु प्राय 60 लाख टंका को जबत करिसेंती पुलिस। बाकी टंका विभिन्न अकाउंट को जाइथिबारु एहाकु जबत करा जाई पारि नाही। परवर्ती खबर राउरकेला रे भयावह अग्निकांड। सुरुचि बजार रे लागिथिला निया। स्थानीय सिविल टाउनशिप रे निया लागी थिबारु मूल्यवान सामग्री नष्ट होइथिबा सूचना मिलिछि। घटनास्थल रे दमकल बाहिनी पहुंची निया को आयत्त करथिला। तेबे केउ कारणरू निया लागिथिला से नै तदंत करिछि पुलिस। तेबे शॉर्ट सर्किट जोगु निया लागिथिबा सूचना मिलिछि। परवर्ती खबर भारत संचार निगम लिमिटेड बीएसएनएल भारत रे प्रथम सैटेलाइट टू डिवाइस सेवा आरंभ करिछि, जहां देशर बहु दूरवर्ती अंचल रे मध्य संजोग जोगाइबो।
ଟେଲି ଯୋଗାଯୋଗ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଡିଓଟି ଏହି ଘୋଷଣା କରି କହିଛି ଯେ ଆମେରିକୀୟ କମ୍ପାନୀ ଭିଆସାଟ୍ଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଏହି ସେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହି ନୂତନ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଏପରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଂଯୋଗ ଯୋଗାଇବା ଯେଉଁଠାରେ ସାଧାରଣ ମୋବାଇଲ ନେଟୱାର୍କ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଜଟଣୀ ରାଜବଜାରରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ। ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ ଏକ ଡ୍ରେସ୍ ଦୋକାନ ଜଳିଯାଇଛି। ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡର କାରଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଛି। ଜଟଣୀ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ନିଆଁକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ଲାଗିଥିଲା। ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ଶାଢ଼ୀ, ପ୍ୟାଣ୍ଟ, ସାର୍ଟ ଆଦି ସାମଗ୍ରୀ ଜଳିପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଛି। ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ ଦୋକାନର ମାଲିକ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମହାପାତ୍ର ଗୁରୁତର ହୋଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନୃଶଂସ ସାଜିଲା ମା, ଅମଣିଷ ସାଜିଲା ଜନ୍ମକଲା ମା। ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ମା'ର ନାରକୀୟ କାଣ୍ଡ। ନିଜ ପରକ୍ରିୟା ପ୍ରୀତି ପାଇଁ ନିଜ ଜନ୍ମକଲା ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଲା ନିଆଁ ଚେଙ୍କ। ନିଜ ପ୍ରେମିକ ସହିତ ମିଶି ମା ଘଟାଇଲା ଏଭଳି କାଣ୍ଡ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାବୀର ନଗରରେ ନିଜ ଘରେ ପ୍ରଥମେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରି ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଲା ସ୍ତ୍ରୀ। ପୋଲିସ ଉଭୟ ମା ଓ ପ୍ରେମିକ ଗୁଡୁ ନାୟକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ପିଲାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ବୟାନ ରେକର୍ଡ କରିଛି ମୈତ୍ରୀ ବିହାର ଥାନା ପୋଲିସ।